പവിഴം പവിഴം എന്താടാ നീ? പവിഴ ഇവിടെ വന്നോ? പവിഴോ? ഇല്ല. എന്താ? പവിഴത്തെ കാണുന്നില്ല. പവിഴത്തെ കാണുന്നില്ലെന്നോ? എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല, ആ ഗൗണ്ടർ കസ്റ്റഡി കാണും. നിന്റെ അപ്പനെ കാണാൻ. வாங்க மாப்பிள்ள, என்ன இந்த நேரத்துல? ஏ மரகதம், ஏ சீதா, இங்க யாரு வந்திருக்காங்க பாருங்க. நம்ம மாப்பிள்ள. பவிழம் எവിടെ? பவளம் எവിടെയാണെന്നാ? அது എന്തിനെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? பவளம் உங்க பொண்டாட்டி அல்ல, அவ உங்க வீட்டுல தானே இருக்கணும். மாப்பிள்ள, என் பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க மாப்பிள்ள, பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு? பவிழ எവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? மாப்பிள்ள, நீங்க என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா? பவளத்தை நான் எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறேன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா? மரகதம், மாப்பிள்ளை என்ன சந்தேகப்படுறாரு. சீதா, மாப்பிள்ளை என்ன சந்தேகப்படுறாரு. மாப்பிள்ள, மரகதத்தை கூட்டு போய் இந்த வீடு பூரா தேடி பாருங்க. எங்கேயாவது பவளம் கிடைச்சா உங்க காலில் போட்டிருக்கிற இந்த ஷூ எடுத்து என் தலையில அடிங்க. போங்க. പവിഴമില്ല ഇവിടെ? ഇല്ല. എടോ കൗണ്ടറെ, താനൊരു ഭൂലോക നാറിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പവിഴത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്റെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്താൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. God promise. நமக்கும் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்கு. பவிழத்தை ஏன் இப்படி சித்திரவதை பண்றீங்க? தயவு செஞ்சு அவளை அந்த பையன் கூட அனுப்பிச்சு வைங்க. தயவு செய்து உள்ள போமா, நீயும் உள்ள போமா. போங்க தாய்க்குலமே, போங்க. ഡാനി ആ ഗൗണ്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ? അവൻ പഠിച്ച കളനാ. പവിഴത്തിന് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാണും. അല്ല ചായ, നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ? ഓ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അയാൾക്ക് ഒന്നും ഏക്കത്തില്ല. അവള് പോയി അങ്ങ് പോട്ട. നിനക്ക് ഗോവയിലെ പെരേര മോളെ മാരേജ് ചെയ്യാ. മമ്മി എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതായാൽ ഞാൻ ചുമ്മാതിരിക്കണം? അവളങ്ങ് ഡെത്തായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ? യു ഷട്ട് അപ്പ് മമ്മി. കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്? ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടില് ഏതോ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഏത് പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും അറിയാനാ. മമ്മി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാനി, നീ വിഷമിക്കണ്ട. പവിഴത്തെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള സ്വത്ത് അവളുടെ പേരിലുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊന്നും അവൾ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇല്ലടാ? ஐயோ, ஏம்மா எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கிற? பசிக்கலையா? ஏதாவது வேணும்னா உங்க பெரியம்மா கிட்ட கேளு. குறைஞ்சது கொஞ்சோண்டு ஜூஸாவது குடிமா. எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம். இத பாத்தியா? இந்த வீராப்பு வைராக்கியம் இதெல்லாம் கூடாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்க வீட்டுக்காரன் வந்தான். நான் ஒரு சின்ன கதை சொன்னேன், ஏமாந்து ஓடிட்டான். இப்ப நான் சொல்ல போறது கதை இல்ல, உண்மை. உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சு நான் ஆசீர்வாதம் பண்ண போறேன். இந்தா, இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு. இல்ல, இது நடக்காது. என்னால கையெழுத்து போட முடியாது. இத பார், குழந்தையாச்சேன்னு கொஞ்சி கேக்குறேன். ஓவரா போன குத்தி கிழிச்சிடுறேன். என்ன கொலை பண்ணாலும் சரி, நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்.
போட மாட்டேன். மாட்டேன். நிஜமா? நிச்சயமா. എന്നെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ ഉങ്ക അപ്പ സമ്മതിക്കുമാ? സമ്മതിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു ഏഴ് പെണ്ണ്, ഉങ്ക ജാതി കൂടെ അല്ല. ജാതിയും പണമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നും അപ്പച്ചനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൊന്നും കവലപ്പെടാൻ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചനും മക്കളും തമ്മിൽ വെരി വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് മാതിരി. അങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മ കല്യാണം എപ്പോ? നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ. കല്യാണത്തിന് അപ്പച്ചൻ പ്രശ്നമല്ലാന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേക്കും കല്യാണം എപ്പോഴാണ്? നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ കുഴപ്പം? அப்படிയൊന്നും വേണ്ട, எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போதும். ஏண்டா இந்த போலூர்ல இருந்து ஒருத்தன் வந்திருக்கானே, அவன் பொண்டாட்டி ஒரு லெவல்ல இருக்கறான்ல? ஒரு லெவல்ல இல்லங்க, பல லெவல்ல இருக்கறா. നീയാണ് സത്യം. നിനക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാം. നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നിന്നെ മാത്രമായിരിക്കും. யாரா அந்த குட்டி? அந்த வாட்ச்மேன் வேலாயுதனுடைய பொண்ணு தானுங்க அது. வாட்ச்மேன் பொண்ணா? சிப்பிக்குள் முத்து. சீப்பான வாட்ச்மேனுக்கு சித்திர மாதிரி ஒரு பொண்ணு. என்ன அழகு, என்ன கலரு. சபாஷ். வா கண்ணா வா. வா கண்ணா. தொம்மச்சம் பையனுக்கும் தோப்புல இருக்கிற பொண்ணுக்கும் லவ்வா. பந்தல் யாருதான் இருந்தாலும் பழத்தை நான் தான் சாப்பிட்டு பழக்கம். பரவாயில்ல, நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன். அப்பாவை ரொம்ப கேட்டதா சொல்லு. ஆ ஆ ஆ. முதலாளிக்கு உங்ககிட்ட என்ன அன்பு தெரியுமா? வாங்க, நான் போறேன். போயிட்டு வாங்க. முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க. விட்டுருங்க. விட்டாச்சு, நீங்க முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க. ஒண்ணும் இல்ல. என்ன மாமா? ஒண்ணும் இல்ல. என்னாச்சு மாமா? மாமா, வேலாயுதம் மாமா. இனிமேத்தான் திருவிளையாடல் நடக்க போகுது. பந்தல் யாருதா இருந்தாலும் பழம் நான் தான் சாப்பிடுவேன். நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன்.
இழுத்துட்டு போய் உள்ள தூக்கி போடுங்கடா. മക്കളെ 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 സന്ധിച്ച 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 മക്കളെ നമ്മുടെ സന്ധിച്ചന്റെ മരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില കൗണ്ടറും കൂട്ടരും. അറിയാമട മക്കളെ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അപകട മരണമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ടൊന്നും ആ ഗവർണറും മക്കളും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ കേസിന്റെ വിധിയൊന്നു വന്നോട്ടെ. വിധി വരും വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വയ്യ. നമ്മുടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊന്നതിന് അവന്റെ 10 എണ്ണത്തിന് ഞങ്ങൾ അറിയും. വേണ്ടട മക്കളെ, എന്റെ കൊച്ചുമോൻ പോയതിന്റെ വേദന അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ഇനി ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യ. വേണ്ട. അപ്പച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇന്ന അപ്പച്ച അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ആ കൗണ്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ സന്നിച്ചാനെ കൊന്നല്ലേ കൗണ്ടർ. അച്ചായൻ പറ, അച്ചായൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് അച്ചായ. ഞാൻ തളിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ഗൗണ്ടറുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ് നീ. പറ, ഞങ്ങൾ തല്ലിച്ചൻ എങ്ങനെ മരിച്ചത്? പറയിപ്പിക്കരുത്. முத்து ஏன் எச்சு சோறு தின்னவன்டா? அவன் எனக்கே குழி வெட்டானா? அவனை சொல்லி குத்தம் இல்லப்பா. அந்த தொம்மி பசங்க அவனை அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணிருக்காங்க. அதனால உண்மையை சொல்லிட்டான். சித்திரவதை பண்ணா சொல்லிடுறதா? குத்தி கொன்னாலும் சொல்லக்கூடாதா? அப்பா, தொம்மியும் பசங்களையும் இனிமே வாழக்கூடாது. அவங்கள ஒரு வழி பண்ணி ஆகணும். செய்யறேன்டா, செய்யறேன். என் எதிரிங்க மொத்த பேரையும் கொளுத்தி சாம்பலாக்குற. ஜெயில இருந்து பரோல்ல என் கொப்பாரா வராண்டா. இந்த ஊர்ல எனக்கு ஒரு எதிரி கூட இல்லாம பூண்டோடு அழிக்க வராண்டா. ஒரு கொலை பண்ணாலும் ஒரு தடவை தான் தூக்கு, 10 கொலை பண்ணாலும் ஒரு தடவை தான் தூக்கு. எல்லாரையும் மொத்தமா அழிச்சிட்டு என் கொப்பாரா ஜெயிலுக்கு போவாண்டா. வராண்டா என் கொப்பாரா. എവിടെ പോയി കിടക്കുക? ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കടയിലും വന്നില്ലല്ലോ. ആ, ഇനി ചരക്കെടുക്കാൻ കോയമ്പത്തൂരെങ്ങാനും പോയി കാണൂ. എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കൂടെ? ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല. എടാ പോടാ. തൊമ്മിച്ചായോ, നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചനെ റോഹിച്ചനെ ഗൗണ്ടറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. കറിയാച്ചാ, பசங்களா,
தைரியமா சொல்லுங்க, வாயை திறந்து சொல்லுங்க, அவளை எங்க வச்சிருக்கிறீங்க? பவழத்தை என்கிட்ட மரியாதையா ஒப்படைச்சீங்கன்னா நீங்க ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போகலாம். இல்ல என்கிட்ட அடிபட்டு உங்க தம்பி எப்படி செத்தானோ அதே கதிதான் உங்க 2 பேருக்கும். தெரியுதா? போன பேசு. அவளுக்கு இங்க கூட்டு வர சொல்லி பேசு. அச்சாயா பரையடா அச்சாயா. ஒன்னாலும் பரையில சபாஷ். சிங்க குட்டிகளா நீங்க, சிங்க குட்டிங்க. கொப்பாரா
മക്കളെ വിടാതെ അവനെ.